सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू एसआरटी ब्लॉग न्यू वीडियो के आपण मानको आज आमे सब पिला माने पले आसीछु भोजी करबार लागि माने पिकनिक मुई आपण को सब किसी देखौ छ मोर बाबा याडे प्याज काटू थिले काटी साइले न एरा पनी परबा आधा कटा सालान और आधा बाकी होसे चाली और मोर दादा के देखो याडे तर घाटी जमदा चिकन के मटन इटा मटन ओ माय गॉड व्हाट इज दिस कोलाबरी डी आरो साउसार याडी के देखो खाजी को हले दिवन नंदरी ओ वाह टीपी आंगरी हले दो भल कर घाट जाओ আমার প্রধান আরে লেসুন নিকা চালিছে পনির কোটা সলানো ইয়াড়ে ক্যাপসিকাম কাটুছন আর ইয়াড়ে চালিছে আমার আইয়া আইয়া দেখো তো টিকে ও সাড়ু পলে আলে আমার দাদা মানে মোর দাদা ইয়াড়ে মশলা কষা চালিছে আর ইয়াড়ে মোর দাদা গাধুছে এটা दादा दादा गाधेबाटा सरालानो पैंट सार खाली पिंधुचे फाइनली आज आमर बहुत बड़ प्रोग्राम चली छै इटा जा मटन केते दूर गलानो कसबाटा आटी बाकी আছে हां ठीक আছে বলে ইটা ইটা কানা হবা তরকারি হবা এইটা দেখ কোন কানা আছে এটা মটন মটন চর্বি ও যে লিভি গলা গাই দেখো না না ঠিক আছে আমার প্রধান আই জানকো দেখো যে হিসাব মটন নাম ও মাই গড व्हाट इज दिस कोलाबरेटी जान लोग ने ढाबा वाले को फेल कर दे होलिया लागु छे हां हां दादा लोगा लोग रात भल लागसी परे ठंडा बोल এটা অন্ডা বসিছে